پڑا لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو دور فرمایا، مال و دولت کی محبت کو نکالا، لوگوں کے دلوں سے عہدے کی محبت کو نکالا، لوگوں کے دلوں سے کھانے پینے کی محبت کو نکالا، صرف اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ جب اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے گی تو اللہ اس کے رسول کے تمام احکامات کا بجا لانا ہمارے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا۔ لیکن اس محبت کے پیدا ہونے کے لیے تھوڑی سی قربانی بھی دینی ہوگی۔ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اولیاء کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اس تزکیے نفس کے لیے کچھ قربانیاں پیش کی ہیں۔ وہ قربانیاں کیا ہیں؟ میں آپ کو آج اصولی طور پر 4 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر وہ 4 باتیں ہم نے اپنے دلوں سے نکال دی اور اپنے دل کو صاف ستھرا بنا لیا تو انشاءاللہ ہماری اصلاح بہت جلد ممکن ہوگی اور ہمارے اعمال کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ کیا ملے گا، اور ہمارے اعمال جاندار بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیا وزنی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہوں گے۔ ان 4 چیزوں میں ہمارے بزرگان دین نے پہلی چیز یہ بتائی ہے ریا۔ ریا کے معنی دکھانا، کوئی کام اللہ کے لیے نہ کر کے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کر کے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، اپنی شہرت حاصل کرنے کے واسطے، اپنی نام و نمود کے واسطے کوئی کام کرنا، یہ کیا ریا ہے؟ ریا کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل نہ کیا جائے، دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہوتا ہے، اس کا اجر و ثواب نہیں عطا فرماتا۔ جب ہم ثواب لینے کے لیے پہنچیں گے اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ عمل میرے واسطے تو کیا نہیں تھا، جس کے لیے تم نے کیا تھا وہ تم کو مل گیا، حاصل ہو گیا، اب میرے یہاں تمہارا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو ریاکاری ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو بہت بری بیماری کہلاتی ہے۔ شریعت کے اندر ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو عمل کیا جائے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جو عمل کیا جائے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جو عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہی عمل اللہ تبارک تعالیٰ کیا پسندیدہ ہوتا ہے، وہی عمل اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہوتا ہے۔ کیا ترجمہ کریں آپ؟ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত মেহমান, সবার প্রথমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা করেছেন এবং কোরআন ও সুন্নাহ থেকে হাদিস এবং আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছেন। সর্বপ্রথম তিনি যে হাদিসটি তেলাওয়াত করেছেন, কুল্লু বানি আদমা খাত্তাউন ওয়া খায়রুল খাত্তাইনা আত-তাওয়াবুন। সম্মানিত মেহমানের পরে বলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অসীম মেহেরবানিতে এখানে যে বিশাল গণজমায়েত সম্মিলিত হয়েছে, একমাত্র সবাই এসেছে নিজেদের ইসলাহের ফিকিরে, নিজেদের আত্মশুদ্ধির ফিকিরে এবং নিজেদের অন্তরাত্মাকে গুনাহ সহ যাবতীয় নোংরা জিনিস থেকে পবিত্র করার নিমিত্তে। এটা অনেক বড় পবিত্র কথা, এটা অনেক বড় মুবারক কথা যে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ইসলাহের নিয়তে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য এই ময়দানে এসেছেন। নিঃসন্দেহে এটা অনেক বড় একটি কাজ। তারপরে মেহমান বলেন নিজেদের ইসলাহের জন্য ফিকির করা এটা অনেক বড় কাজ। খুদ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হযরত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনের মাঝেও আত্মশুদ্ধির জন্য, তাজকিয়া নফসের জন্য, ইসলাহের জন্য, ইহসান ফিল আমলের জন্য খুদ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মেহনত করাতেন হযরত সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে। এরপর সম্মানিত মেহমান বলেন, নিজেদের ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইসলাহ এবং তাজকিয়া অর্জন করতে হলে আমাদেরকে বেশ কিছু কোরবানি করতে হবে, বেশ কিছু ত্যাগ করতে হবে, নিজেদেরকে অনেক কষ্টসাধ্য পথ মারিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এরপর মেহমান বলেন, যে কয়টা বিষয় আপনাদেরকে কোরবানি করতে হবে, মেহনত করতে হবে এবং সেই মেহনতের পরিণামে আপনারা নিজেদের ইসলাহের তৌফিক পাবেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে রিয়া, যেটাকে আমরা বাংলাতে বলে থাকি লৌকিকতা, লোক দেখানো আমল, মানুষকে দেখানোর জন্য আমল। হযরত মুফতি সাহেব হুজুর বলেন, এই রিয়াকারী এটা আল্লাহ তাআলার কাছে ইন্তেহাই না পছন্দিদা, এটা চূড়ান্ত মাত্রায় আল্লাহ তাআলার কাছে অপছন্দনীয় একটি কাজ। রিয়াকারীকে আল্লাহ তাআলা এজন্য অপছন্দ করেন কারণ যে কাজটি আল্লাহ তাআলার জন্য হওয়ার কথা ছিল, একজন বান্দা সেই কাজটিকে আল্লাহ তাআলার রেজামন্দিকে ছাড়িয়ে মানুষকে দেখানোর জন্য, মানুষের থেকে বাহবা কুড়ানোর জন্য, মানুষের কাছ থেকে স্বাগতম লাভ করার জন্য এই কাজগুলো করে থাকে। হযরত মুফতি সাহেব হুজুর এরপরে বলেন, একজন ব্যক্তি যখন রিয়াকারীর মাধ্যমে কোনো ইবাদত সম্পাদন করবে, সে ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি যে জন্য তোমার এই কাজটি করেছিলে তা তো তুমি দুনিয়াতে পেয়েই গেছো, এখন আর তুমি আমার কাছে কিছুই পাইবে না। এই জন্য সর্বপ্রথম ইসলাহের ফিকির কারণে ওয়ালাদের জন্য, সালিকিনদের জন্য, তাজকিয়া নফসের ময়দানে যারা কাজ করে তাদের জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টিকে পরিহার করতে হবে তা হচ্ছে রিয়া তথা লৌকিকতা এবং লোক দেখানো মানসিকতা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সিফাতকে অর্জন করে আল্লাহ তাআলা প্রিয় বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন। दूसरी बीमारी हमारे अंदर ये पाई जाती है कि हम अपने दिलों में अपने भाइयों की तरफ से हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत रखते हैं। हसद और बुग़्ज़ और कीना रखना एक ऐसी बड़ी मुसीबत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों कि इस हसद की वजह से हमारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती है। हदीस पाक में आता है, अल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब, कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। आग लकड़ी को जलाकर राख बना देती है, बेकार कर देती है। इसी तरीके से अगर हम अपने दिल सीने में किसी अपने मुसलमान भाई की तरफ से कीना रखते हैं, हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत रखते हैं, तो ऐसी हालत में हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, हमारा रोजा कबूल नहीं होगा, हमारा तहज्जुद कबूल नहीं होगा, हमारा चिल्ला लगाना भी कबूल नहीं होगा। क्यों? हसद ऐसी बुरी चीज है कि हमारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। तो हसद जिसके दिल में होता है तो यह ऐसी बीमारी है, यह ऐसे गंदे अखलाक में शुमार किया जाता है कि इसकी वजह से हमारे अमाल हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होते, ये हमारे अमाल बेजान रहते हैं, अल्लाह ताला के काबिल कबूल नहीं होते हैं, उसका अजर व सवाब नहीं मिलता है। अगर हम अपनी इस्लाह करना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि अपने दिल से कीने को दूर करें। हदीस पाक में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम लोग अपने सीनों को कीनों से इस तरह पाक साफ रखो जैसे परिंदों का सीना होता है। परिंदों के सीने में कीना नहीं होता है, उनका सीना कीने से साफ सुथरा होता है। तो अगर हमने अपने दिल में कीना रखा तो ये ऐसी गलत बीमारी है, ऐसी बीमारी है मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि हमारी नमाज को भी सही नहीं होने देगी, हमारे ज़कात को भी नहीं सही होने देगी, हमारे तहज्जुद को भी सही नहीं, हमारे तमाम अमाल को बेकार कर देगी। ये हमारी इस्लाह कैसे हो सकती है? हमारी नमाज कैसे सही हो सकती है? हमारा रोजा कैसे सही हो सकता है जी? हमारा तहज्जुद कैसे सही हो सकता है? उसी वक्त सही होगा जबकि अपने दिल से कीना निकालें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر ہمارے آپ کے درمیان کوئی کھٹپٹ ہو گئی، انبن ہو گئی، تو میں ہو گئی، تو اس کے بعد دل میں حسد نہیں رکھنا چاہیے. کسی وقت جا کر کے اس سے مل کر کے معافی تلافی کر کے اپنا سینہ صاف کر لینا چاہیے. ورنہ شب قدر اور شب برات جیسی مبارک رات میں بھی اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا قبول نہیں کرے گا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنا دلوں کا تزکیہ چاہتے ہیں، تو حسد کو نکالیں. حسد کی وجہ سے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑی رکاوٹ کی چیز ہے. হযরত মুফতি সাহেব হুজুর বলেন, এরপরে আমাদের অন্তরাত্মার ভেতর থেকে, আমাদের কলব থেকে, নিজেদের হৃদয়ের ভেতর থেকে যে বিষয়টিকে মোচন করতে হবে তা হচ্ছে হিংসা আর বিদ্বেষ. হিংসা বিদ্বেষ পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট করে দেয়, ভাই ভাইয়ের মাঝে আন্তরিকতা নষ্ট করে দেয়, একজনের প্রতি আরেকজন পরশ্রী কাতর হয়ে পড়ে. মুফতি সাহেব হুজুর বলেন, হিংসা বিদ্বেষ এত বড় মারাত্মক একটি বদখাসলাত, যার মাধ্যমে ওই ব্যক্তির সমস্ত আমল, সমস্ত সালাত, সাদাকাত, সিয়াম, যাকাত, যত ইবাদত বন্দেগী ব্যক্তি করুক না কেন সবকিছু বেকার হয়ে যায়. এর কোনোটাই আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয় না. এর কোনো আমল ওই ব্যক্তির উপরে এক বিন্দু পরিমাণ প্রভাব ফেলে না. মুফতি সাহেব হুজুর বলেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস তিনি উল্লেখ করেছেন, আল হাসাদু ইয়াকুলুল হাসানাত কামা তাকুলুন নারুল হাতাবা. হিংসা একজন ব্যক্তির আমালে সালেহাকে এভাবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, যেমনি ভাবে জ্বলন্ত আগুন শুকনো কাঠের স্তূপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়. সুতরাং একজন মুমিন আর মুসলমান, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ইবাদত বন্দেগী করে, তার জন্য কখনোই নিজের ভেতরে আরেকজন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ লালন করা কখনোই শোভা পায় না. মুফতি সাহেব হুজুর বলেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আমার উম্মতেরা, তোমরা তোমাদের অন্তরগুলোকে হিংসা বিদ্বেষ থেকে এভাবে পবিত্র রাখো, এভাবে সাফ রাখো, যেরকম পাখিদের হৃদয়ে আরেকটি পাখির প্রতি কোনো হিংসা বিদ্বেষ থাকে না. হযরত মেহমান রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি পরিচিত হাদিস আপনাদেরকে শুনিয়েছেন. রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি. প্রকৃত মুসলমান তো সেই যে ব্যক্তির জবান, যে ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গিমা, তার কথা, কাজ, হাত পা সকল কিছু থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে. মেহমান বলেন, এই জন্য নিজেদের অন্তরে অপর ভাইয়ের প্রতি, অপর মুসলিমের প্রতি আমরা এক বিন্দু পরিমাণ কোনো হিংসা বিদ্বেষ লালন করব না. যদি এটাকে আমরা পরিহার করতে না পারি, তাহলে আমাদের কোনো আমলে আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হবে না, আল্লাহ তাআলার কাছে সেগুলো কোনো আজর সওয়াবের কারণ হবে না. تیسری گندگی ہمارے دلوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کا لالچ بیٹھا ہوا ہے، عہدے کا لالچ بیٹھا ہوا ہے، مال و زر کا لالچ بیٹھا ہوا ہے، کھانے پینے کا لالچ بیٹھا ہوا ہے. یہ لالچ ایسی بری چیز ہے میرے محترم بزرگوں، اس لالچ کی وجہ سے آدمی صحیح طور پر زندگی نہیں گزار پاتا. جب آدمی کے اندر دنیا کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتا، ہر چیز کماتا ہے، جائز ہو یا ناجائز، حلال ہو یا حرام، ہر طرح کا مال کماتا اور کھاتا ہے. اس کے نزدیک حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو لالچ ایک ایسی بری چیز ہے، یہ لالچ کی وجہ سے آدمی صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا، لالچ کی وجہ سے صحیح طور پر عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے، لالچ کی وجہ سے وہ صحیح طور پر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا ہے. وہ سب ناجائز اور جائز ہر طرح کا کام کرے گا، جس میں اس کو دنیا نظر آتی ہوگی، جس میں اس کو مال و دولت نظر آتا ہوگا وہی کرے گا وہ، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو. ہر چیز در گھسیٹ، عام باشد یا کبیٹ، کوئی بھی چیز ہو اس کو گھسیٹ لو، جائز ہو یا ناجائز ہو، حرام ہو یا حلال. میرے محترم بزرگوں، ایک مسلمان کو ہمیشہ مال حلال کمانا چاہیے، مال حرام سے ہمیشہ بچنا چاہیے.
सिर्फ नमाज पढ़ना ही तकवा नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेना तकवा की बात नहीं है, बस सिर्फ तस्बीहात पढ़ लेना, तहज्जुद पढ़ लेना ही तकवा की बात नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है हराम से बच जाना। ला वराअकल कफ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हराम चीज से बच जाना सबसे बड़ा तकवा है। हराम चीजों से बच जाना, दूर रहना, ये सबसे बड़ा तकवा है। हराम से बच जाना, बदजानती से बच जाना, हराम कमाई से बच जाना, ये सबसे बड़ा तकवा मेरे मोहतरम बुजुर्गों। अगर हम हराम कमाई से बच जाएंगे तो जो कुछ भी अमल करेंगे हलाल कमाई कमा करके, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों हमारा हर अमल सही होगा। लेकिन अगर हराम की आमेजिश कर ली अपनी कमाई में हमने, तो हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। हदीस पाक में आता है, एक शख्स ने 10 दिरहम कमाया, 10 दिरहम में 9 दिरहम तो सही कमाया और 1 दिरहम हराम का कमाया, और उससे कपड़ा खरीद कर कुर्ता बनाया और उसको पहनकर नमाज पढ़ी, तो हदीस पाक में आता है कि उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। 1/10 दिरहम उसने नापाक और हराम लगाया अपने कमाई का, अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने में, तो अल्लाह तबारक तआला के काबिल कबूल नहीं है। तो हराम माल का मगर इस्तेमाल करना ये मुसलमान के लिए हरगिज़ जायज़ नहीं। आज मुसलमानों के दरमियान सबसे बड़ी बीमारी यही फैली हुई है कि वो हराम और हलाल की तमीज़ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे अमाल जानदार नहीं होते हैं, हमारे अमाल हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होते हैं, हमारी नमाज हमारे ऊपर असर नहीं करती है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, धोखा भी देते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, बेईमानी भी करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, दूसरों का माल भी हड़प करते हैं, दूसरों की जमीन भी हड़प करते हैं, दूसरों का मकान भी हड़प कर लेते हैं। बहुत सारे करप्शन हमारे अंदर पाए जाते हैं। मालूम होता है हमारे अंदर लालच है दुनिया का, और दुनिया का लालच जब तक रहेगा दीन का लालच नहीं आ सकता हमारे दिल में। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल दी है, एक प्याला पानी से लबरेज और भरा हुआ हो और उसमें मजीद कोई पानी और डाला जाए, जाहिर है कि वो गिर जाएगा पानी। इसी तरीके से अगर दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में लबरेज है, भरी हुई है, तो कोई और मोहब्बत उसके अंदर नहीं आ सकती है। और अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से हमारा दिल भरा हुआ है, हमारा दिल अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल से लबरेज भरा हुआ है, तो उसमें और कोई मोहब्बत दुनिया की नहीं आ सकती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे आका और मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा किराम के दिलों का ऐसा तज़किया फरमाया, न उनके अंदर लालच तक ओहदे का, न कुर्सी का, न माल दौलत का, न खाने पीने का, किसी चीज का उनके अंदर लालच नहीं था। अगर उनके अंदर मोहब्बत थी तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। इसीलिए वो दुनिया में फैले और फूले और उन्होंने दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। হযরত মুফতি সাহেব হুজুর বলেন, এরপরে আমাদের ভেতর থেকে যে বিষয়টি দূর করতে হবে তা হচ্ছে দুনিয়ার মোহাব্বত। দুনিয়ার মোহাব্বত, সম্পদের মোহাম্মত এবং দুনিয়ামুখিতা, এটি একটি মানুষের ভিতরে এমন একটি ব্যাধি, এমন একটি রোগ, এমন একটি অবস্থা যা ওই মানুষটার চোখের সামনে থেকে হালাল ও হারামের তফাতকে মিটিয়ে দেয়। একজন ব্যক্তির অন্তর যখন দুনিয়ার মোহাব্বতে ভরপুর হয়, সম্পদের মোহাব্বতে ভরপুর হয়, তখন ওই ব্যক্তি হালাল ও হারামের তফাত আর করতে পারে না। সাদা আর কালো তার কাছে সমান মনে হয়, আলো আর আধার তার কাছে এক মনে হয়। এক ব্যক্তির অন্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার মোহাব্বত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই মানুষটা তার রোজগারের ভিতরে, কামাইয়ের মধ্যে হালাল ও হারামের বিভাজন করতে পারবে না। পরিণাম হবে এইটা যে সেই মানুষটার ইনকামের ভিতরে হালালও আসবে, হারামও আসবে, হালালও আসবে, হারামও আসবে। মেহমান বলেন, আপনাদের কথা
খুবই গুরুত্বের সাথে মনে রাখা উচিত। একজন ব্যক্তির তাকওয়া পরহেজগারির মূল বুনিয়াদটা এই জায়গাতেই, যে তার কামাইয়ের ভিতরে, তার আমদানির ভিতরে, তার ইনকামের ভিতরে এক চুল পরিমাণও হারাম না থাকা। একজন ব্যক্তির ইনকামের ভিতরে, তার অর্থ উপার্জনের ভিতরে যদি এক চুল পরিমাণও হারাম থাকে, সেই ব্যক্তির কোনো ইবাদত আল্লাহ তাআলার কাছে যাবে না, তার চোখে পানি আসবে না, তার কোনোদিন আত্মশুদ্ধি অর্জিত হবে না। এরপরে বলেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উপমার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন, মনে করো তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি 10 টাকা ইনকাম করে, আর সেই 10 টাকার ভিতরে 9 টাকাই হচ্ছে হালাল আর 1 টাকা হচ্ছে হারাম। এই 10 টাকা দিয়ে সে একটি জামা বানিয়ে নামাজ পড়লো, নামাজের পরে সে মুনাজাত করলো, খুব করে কাঁদলো। এই জামাটির 9 টাকা হালাল আর 1 টাকা হারাম হওয়ার কারণে সেই জামা পরিহিত নামাজ আল্লাহ তাআলার কাছে কশিন কালেও কবুল হবে না। মেহমান বলেন, তাকওয়া শুধুমাত্র লম্বা তাসবিহাত পাঠ করার মধ্যে নয়, কুর্তা জুব্বা জামা লেবাসের ভিতরে তাকওয়া নয়, বরং তাকওয়ার একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে নিজের আমদানি এবং ইনকামকে শতভাগ হারাম মুক্ত করা। মেহমান বলেন, হযরত ইমাম গজালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, দুনিয়ার মোহাব্বত যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ভেতর থেকে দূর করতে না পারে, ওই ব্যক্তি কশিন কালেও পরকালমুখী হতে পারবে না। ওই ব্যক্তির অন্তরে কোনোদিন তার মূল ঠিকানা পরকালের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে না। তিনি বলেছেন, ইমাম গজালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, মনে করো তোমাদের কারো কাছে একটি পেয়ালা রয়েছে, সেই পেয়ালাটা যদি পানি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, পানি দ্বারা যতক্ষণ পরিপূর্ণ থাকবে ততক্ষণ যেমনি ভাবে সেখানে অন্য কিছুকে ঢালা যাবে না, ঠিক তেমনি ভাবে কোন ব্যক্তির অন্তরাত্মার ভিতরে যদি দুনিয়ার মোহাব্বত আর দুনিয়ার লালচ, দুনিয়ার লোভ কারো ব্যক্তির অন্তরে থাকে, সেই অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহাব্বত দূর করার পূর্ব পর্যন্ত পরকালের মোহাব্বত, পরকাল মুখিতা তার অন্তরে কোনোদিন ঢুকানো যাবে না। এই জন্য নিজেদেরকে প্রকৃত অর্থে পরকালমুখী করার জন্য দুনিয়ার লোভ আর দুনিয়ার মোহাব্বত আমাদের অন্তর থেকে দূর করতে হবে। मेरे मोहतरम हजरात, चौथी गंदगी जो हमारे दिलों में पाई जाती है वो क्या है? तकब्बुर। तकब्बुर किसे कहते हैं? अपने आप को सबसे बड़ा समझना और दूसरों को हकीर और दलील समझना, इसका नाम तकब्बुर है। तकब्बुर ये अल्लाह की सिफत है। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम तो जितने ही बंदगी करें, अल्लाह के सामने आजिज़ी करें, उतने ही हम कामिल बंदे कहलाएंगे। और तकब्बुर करने वाला अल्लाह का बंदा नहीं है, वो अल्लाह का सरकश है, बागी है, मुखालफत करने वाला है। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी में आता है, अल किब्रिया और रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, फमन नाज़अनी फीह कसमतुह, बड़ाई मेरी चादर है, जिस शख्स ने इस मसले में मेरे साथ मुनाज़ात की, मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, उसको रुसवा और दलील करूंगा। बड़ाई किसी के लिए जायज नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सिर्फ अल्लाह ही के लिए बड़ाई है। अल्लाह ताला अपनी बड़ाई जितनी भी करे वो उसके लायक है, उसके शायान शायर है, वो बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर, हम रोजाना पढ़ते अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है हम नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम अल्लाह ताला कितना बड़ा है। अल्लाह की तारीफ जितनी भी की जाए कम है, अल्लाह की हम्द सना और उसकी बड़ाई जितनी बयान करें हम कम है, लेकिन हम खुद अपनी बड़ाई बयान करने बैठ जाएं, ये बहुत गंदी सिफत है, ये बहुत बुरी सिफत है। आपको मालूम है कि सबसे पहले इब्लीस ने तकब्बुर किया। जब हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो फरिश्तों से कहा कि इनको सजदा करो, इनके सामने झुको, तो फरिश्तों ने सजदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया और तकब्बुर का इजहार किया, बड़ाई का इजहार किया। उसने यूं कहा कि मुझको तो अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है और आग चाहती है उलू और बुलंदी को, ऊपर जाने को, और आदम को पैदा किया मिट्टी से और मिट्टी की खासियत नीचे जाने की है, नीचे रहने की है। तो मैं ऊपर वाला हो करके नीचे वाले को क्यों सजदा करूं?
ये तकब्बुर किया उसने। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा निहायत नापसंद आई और फरमाया फखरुज, निकल जा जन्नत से, निकल जा यहाँ से, फइन्नका रजीम, तू मरदूद है। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसको मरदूद करा दिया। तो तकब्बुर ऐसी बुरी चीज है मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि उसकी वजह से आदमी दुनिया के अंदर जलील होता है। जो भी तकब्बुर का इजहार करता है वो किसी न किसी मौके पर बहुत जलील होता है, बहुत। अल्लाह ताला उसको जलील करते हैं, क्योंकि बड़ाई बयान करना अपनी और बड़ाई चाहना, बड़ाई दिखाना, ये अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। तो तकब्बुर एक ऐसी बुरी और गंदी सिफत है कि इसकी वजह से हमारे दिलों की इस्लाह नहीं होती है। तो ये चार चीजें मैंने बताई, ये हमारे अकाबिर ने, हमारा औलिया किराम ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने ये बताई है चारों चीजें। ये बुनियादी तौर पर चार चीजें हैं कि अगर इन चार चीजों को हम दिल से निकाल दें, हम अपने दिल को इन चार चीजों से साफ सुथरा कर लें, तो इंशाअल्लाह जो भी इबादत करेंगे, जो भी अमल साले करेंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा और उस अमल को जानदार बनाएगा और हमारी जिंदगी पर असरअंदाज बनाएगा और उसके अंदर अजर और सवाब भी अता फरमाएगा। और ये चारों चीजें हमारे अंदर पाई जाती मेरे मोहतरम बुजुर्गों। ये चारों गंदगियां हम सबके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन हम इसकी इस्लाह नहीं करते हैं, अपने नफ्स के खिलाफ करना पसंद नहीं करते हैं। जब तक कि अपने नफ्स के खिलाफ नहीं करेगा आदमी, जब तक कामयाब नहीं होगा। अल-कय्यिस मन दान नफ्सह व अमिल मा बअदल मौत, सबसे ज्यादा अक्लमंद और चालाक वो शख्स है जो अपने नफ्स को जलील और पामाल करके रखे, अपने नफ्स के कहने के मुताबिक ये चले, कुरान और हदीस के कहने के मुताबिक चले, तो ये अमल अल्लाह ताला के काबिल कबूल है। और जो अपने नफ्स के कहने के मुताबिक चलेगा तो हलाक होगा, बर्बाद होगा, वो जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है और जहन्नम में जाएगा। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको अपने अमाल की इस्लाह की जरूर फिक्र पैदा करे, लेकिन इस फिक्र से पहले इन चारों गंदगियों को निकालना हमारे लिए जरूरी है। अगर हमने निकाल लिया तो इंशाअल्लाह हमें अपनी इस्लाह बहुत आसान हो जाएगी। হযরত মুফতি সাহেব হুজুর বলেন 4 নম্বরে আমাদের ভেতর থেকে যে দোষটিকে দূর করতে হবে তা হচ্ছে অহংকার বা অহমিকা। খুব সংক্ষেপে বলতে হবে কথাটা, অহংকার বা আত্মমর্যাদাবোধ ঠিক নয়। অহংকারের কথা হযরত বলেছেন যে অহংকার একজন বান্দার পক্ষে আদৌ শোভনীয়ই না, কারণ অহংকার তো একমাত্র আল্লাহর শোভা, বান্দা তো তার বন্দিগিতে থাকবে, তার জন্য অহংকার কিভাবে শোভনীয় হয়। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে কুদসিতে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন আল কিবরিয়া উরিদাই, অহংকার বোধ বা অহমিকা বোধ এটা তো এমনি ভাবে বড়ত্ব, এটা তো আল্লাহর চাদর। আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে ব্যক্তি আমার এই চাদর নিয়ে কারাকারি করবে আমি তাকে এই দুনিয়াতে অপমানিত করব, লাঞ্ছিত করব। হযরত মুফতি সাহেব হুজুর বলেন এজন্য আমাদের ভেতর থেকে এটাকে চিরতরে দূর করতে হবে। অহংকারের সাথে কোনো কাজ আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয় না। অহংকার ওয়ালা ব্যক্তি, যার অন্তরে অহমিকা বোধ বড়ত্ব থাকবে, সে ব্যক্তির থেকে সহি মানায় কখনো বন্দেগী হতে পারে না। হযরত অনেক কথা বলেছেন, সবগুলি কথার সেই অনুবাদ পেশ করার সুযোগ নেই। তারপর বলেছেন এই যে এক এক করে আমি আপনাদের সামনে 4টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করলাম, বাস্তবতা তো এটাই যে আমাদের সকলের মাঝে কমবেশি এই 4টি দোষ বিদ্যমান। এই 4টি দোষ থেকে যদি আমরা আমাদের অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারি, নিজেদেরকে পাক আর সাফ করতে পারি, তাহলে আমাদের ইবাদত বন্দেগীতে স্বাদ আসবে, প্রকৃত অর্থে আমাদের জন্য আত্মশুদ্ধির অর্জন করা সম্ভব হবে। কিন্তু যদি এগুলোকে আমাদের ভেতর থেকে মেহনতের মাধ্যমে, এগুলো যেহেতু এক একটা রোগ, এগুলোকে দূর করা শুধু চাইলেই সম্ভব নয়, মেহনতের মাধ্যমে এই রুহের বিমারিগুলোকে দূর করতে হবে। আর যদি এটা মেহনতের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি দূর করতে পারে, সে ব্যক্তির ইবাদত বন্দেগী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা কাজ রূহওয়ালা হবে, অন্তরাত্মা সম্পূর্ণ হবে। এই সমস্ত বিমারিগুলো মনের ভিতরে ধারণ করে নামাজ পড়লেও সেই নামাজ ওজনী হয় না, জিকির করলেও সেই জিকির ওজনী হয় না। আমরা যেখানে প্রতিনিয়ত নিজেদের জবানে, নিজেদের মুখে আল্লাহু আকবার ধ্বনির মাধ্যমে
মহান রব্বে করিমের বরত্ব প্রকাশ করে থাকি, সেখানে সেই বরত্বের ছিটি ফোটাও একজন বান্দা কি করে নিজের জন্য দাবি করে। এই জন্য মেহমান বলেছেন এই সমস্ত বিমারিগুলোকে তাসাউফের মেহনতের অঙ্গনে, তাজকিয়াতুন নফসের মেহনতের অঙ্গনে এসে মেহনতের মাধ্যমে এগুলোকে আমাদের ভেতর থেকে দূর করতে হবে, তবেই আমাদের জন্য প্রকৃত অর্থে তাজকিয়াতুন নফস হাসিল করা সম্ভব হবে। 5:45 का वक्त दिया गया था और भी बात करें, किसी और का प्रोग्राम नहीं है। नहीं मगरिब से पहले आप और मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह तबारक तआला ने हमारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा बनाया है कि अगर वो सही रहा तो तमाम आज़ा हमारे सही रहेंगे, और उसके अंदर अगर फसाद पैदा हुआ तो तमाम आज़ा के अंदर फसाद पैदा होगा। अला इन्न फिल जसद लमुज़ग़ह इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा रखा है, और वो टुकड़ा ऐसा है कि जब वो सही सालिम रहेगा तो तमाम आज़ा हमारे सही काम करेंगे, और अगर उसके अंदर फसाद पैदा हो गया तो तमाम आज़ा में फसाद पैदा हो जाएगा। और वो उज़्व कौन सा है, वो गोश्त का टुकड़ा कौन सा है? अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। दिल को अल्लाह ताला ने ऐसा टुकड़ा रखा है हमारे जिस्म के अंदर जो सबका सरदार बनाया है, तमाम आज़ा का सरदार बनाया है। अगर ये सही रहा तो हमें तमाम नेकियों की तरफ ले जाएगा, अगर इसके अंदर फसाद पैदा हुआ तो बुराइयों की तरफ ले जाएगा। ये मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दिल को साफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल जो है ये हमारे तमाम आज़ा का बादशाह है, और तमाम आज़ा जो है इसी दिल के कहने के मुताबिक चलते हैं। हमारी ज़बान बोलती है जो दिल कहता है, हमारी आँख देखती है वही जो दिल कहता है, हमारे हाथ पांव हरकत करते हैं वही जो दिल कहता है। सारे आज़ा जो है दिल के इशारों पर चलते हैं। तो दिल जो है बादशाह है, हाकिम है हमारा, लिहाजा दिल को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर दिल साफ रहा इन चारों गंदगियों से तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों हम कामयाब हो जाएंगे, हमारे आज़ा भी सही काम करने वाले बन जाएंगे। हदीस पाक में आता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अला इन्न हादिल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दउल हदीद, इन दिलों को भी जंग लग जाते हैं जैसा कि लोहे को जंग लग जाता है। साहबे किराम को ताज्जुब हुआ कि लोहे का जंग लगना तो हम जानते हैं और उसकी सफाई का तरीका भी हम जानते हैं, लेकिन दिलों में जंग लगना और उसकी सफाई का तरीका क्या है? तो साहबे किराम पूछते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह वमा जला हुआ या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल दिल में जो जंग लग जाता है उसकी जला क्या है, उसकी सफाई किस तरह से होगी? लोहे के जंग की सफाई तो हम जानते हैं, लेकिन दिलों में अगर जंग लग गया तो उसकी सफाई किस तरीके से होगी? तो आपने फरमाया जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना। अल्लाह का जिक्र करने से, अल्लाह की तस्बीह बयान करने से, अल्लाह की पाकी बयान करने से, अल्लाह की हम्द बयान करने से ये जंग दूर हो जाता है, ये जंग निकल जाता है, दिल साफ सुथरा हो जाता है। हदीस पाक में आता है जब कोई बंदा गुनाह करता है और तौबा की तौफीक नहीं होती तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लग जाता है, और जब दूसरा गुनाह करता है और फिर भी तौबा की तौफीक नहीं होती है तो दूसरा धब्बा लग जाता है, और तीसरा गुनाह करता है फिर भी तौबा की तौफीक नहीं होती है तो तीसरा गुनाह इसी तरीके से एक एक धब्बा बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उसका दिल स्याह हो जाता है, काला हो जाता है, और ऐसा स्याह हो जाता है अल्लाह बल रान अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर गोया मोहर लग जाती है, मोहर लग जाती है।
जिस तरीके से किसी लिफाफे पर खाने के अंदर मुहर लग जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस लिफाफे के अंदर से कोई चीज निकाली नहीं जाएगी और न बाहर का कोई कागज इस लिफाफे में डाला जाएगा। तो ऐसे ही उन लोगों के दिलों का हाल हो जाता है कि उनके दिलों में कोई खैर की बात नहीं घुसती है। कोई खैर की बात कही जाए तो उनके दिलों में नहीं घुसती है, और कोई खैर की बात वो कहता भी नहीं। उसके दिल में कोई खैर की बात नहीं आती, भलाई की बात नहीं आती। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अपने दिल को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। अपने दिल को इन चारों गंदगियों से साफ रखना जरूरी है, और अल्लाह के जिक्र में लगे रहना, अल्लाह की तकदीस और तस्बीह में लगे रहना, ये हमारे लिए जरूरी है। बगैर अल्लाह के जिक्र के, बगैर अल्लाह के जिक्र के हमारे दिल साफ सुथरे नहीं रह सकते हैं। अगर जिक्र से गाफिल रहेंगे तो अल्लाह तबारक तआला हमारे ऊपर एक शैतान को हमारे ऊपर मुकर्रर कर देगा और हमारा वो साथी बन जाएगा। वमन याश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जो लोग पहलू तही करते हैं अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह ताला उसके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत कर देता है और उसको उनका साथी बना देता है। और शैतान का काम जानते हैं हम क्या है? उसका काम यह है वो लोगों को बुराइयों की तरफ ले जाता है, अल्लाह की नाफरमानियों की तरफ ले जाता है और गुनाहों की तरफ ले जाता है, गलत कामों की तरफ ले जाता है, फोश कामों की तरफ ले जाता है। इसलिए हमेशा अल्लाह के जिक्र से अपनी ज़बान को तर रखना चाहिए और अपने दिलों को साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि हमारी ये बातें भी कबूल हो सके और हमारी इस्लाह भी हो सके। সম্মানিত মেহমান অনেক কথা বলেছেন, সময় একেবারে সংক্ষেপ, সার কথাটা বলতেছি। হযরত বলেন হাদিসে পাকের ভিতরে আছে প্রতিটা মানুষের ভিতরে একটি কলব আছে, গোশতের টুকরা আছে, সেটি ভালো হলে পুরো মানুষটা ভালো, সেটি মন্দ হলে পুরো মানুষটাই মন্দা। আমাদের দিলগুলোকে সাফ রাখতে হবে, আর দিল সাফ রাখার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী যে ঔষধ তার কথা হযরত বলেছেন, এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের জিকির, মাওলানা পাকের জিকির। মাওলানা পাকের জিকির ছাড়া অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার মতো এই দুনিয়াতে দ্বিতীয় আর কিছু নাই। হযরত বলেছেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ভেতরে কোনো মানুষ যখন একটি গুনাহ করে, ওই গুনাহের পরে সেই ব্যক্তির যদি তওবার তৌফিক না হয়, তার অন্তরে একটা দাগ পড়ে যায়, আবার গুনাহ, তওবার তৌফিক হলো না, আবার দাগ পড়ে যায়। এভাবে করে দাগ হতে 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 সেই মানুষটার কলবটা পরিপূর্ণ কালো হয়ে যায়, কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তখন ওই ব্যক্তির অন্তরাত্মাকে সাফ করার জন্য, পরিশুদ্ধ করার জন্য, পরিষ্কার করার জন্য একমাত্র ঔষধ হচ্ছে মাওলানা পাকের জিকির। দুনিয়াতে লৌহ অস্ত্র যেভাবে দীর্ঘদিন ব্যবহৃত না হলে পরে জং পড়ে যায়, ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের অন্তরে যদি, ঠিক তেমনি ভাবে যে ব্যক্তির জবানে মাওলানা পাকের জিকির থাকবে না, সেই ব্যক্তির অন্তরটা এভাবে কালো হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদেরকে হযরতের ভাষাটা যদি আমি আমাদের মতো করে বলতে চাই, আমাদেরকে বেশি থেকে বেশি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ 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 আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে জবানকে তাজা রাখতে হবে, দিলকে সাফ রাখতে হবে, আর এটাই হচ্ছে আত্মশুদ্ধির মূল কথা। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين। আলহামদুলিল্লাহ, এতক্ষণ আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তকরির পেশ করলেন দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতি আলহাজ হযরত মাওলানা মুফতি হাবিবুর রহমান খায়রাবাদী সাহেব হুজুর দামাত বরকতুম আলিয়া। আল্লাহ তাআলা তাকে নেক হায়াত, দীর্ঘ হায়াত দান করে, সকলে বলি আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, কিছুক্ষণের মধ্যেই মাগরিবের আজান হয়ে যাবে। আমরা একটু দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নেই, সবাই দাঁড়িয়ে যাই, সবাই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নেই। যদি কোনো কাতারের মাঝে কোনো ভাই থাকেন, মেহেরবানি করে ডানে বামে সরে গিয়ে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান, অযথা মানুষকে কষ্ট না দেই এবং কাতারকে সোজা করি। দুই কাতারের মাঝে কোনো আমরা কেউ দাঁড়াবো না। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। যারা বাহিরে আছি খুব দ্রুত মাঠে প্রবেশ করি, যারা বাহিরে আছি খুব দ্রুত মাঠে প্রবেশ করব। আগের মতো বাঁকা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। দেখি কাতারকে সোজা করার চেষ্টা করি। আমরা ডানে বামে তাকাই, সবাই একযোগে ডান দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের কাতার সোজা আছে কিনা।
যদি কোথাও কাতার বাঁকা থাকে, কোনো ভাই সামনে এগিয়ে থাকেন, ইশারার মাধ্যমে সোজা করে দেই। এবার আমরা বাম দিকে তাকাই, বাম দিকে দেখি বাম দিকে কোথাও কাতার বাঁকা আছে না। বাম দিকে যদি কোনো ভাই সামনে পিছনে থাকেন, ইশারার মাধ্যমে সোজা করে দেই। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি কর্তৃক পরিচালিত মুজাহিদ প্রকাশনের কিতাব আপনাদের সামনে মাঠের চারপাশে প্রকাশনের স্টলে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা প্রত্যেকেই সংগ্রহ করবো ইনশাআল্লাহ। নতুন নতুন কিতাব, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিতাব, আমাদের ওলিয়া উলিয়াদের জীবনী সহ আমাদের শায়েখ মুর্শিদ আল্লামা ফজলুল করিম সাওয়ারাল্লাহু মারকাদার জীবনী। এবছর নতুন ফাল্গুনের মাহফিলে একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে, গল্পে গল্পে নববী আখলাক। গত অগ্রহায়ণে আরো 2টি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পারিবারিক জীবন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামাজিক জীবন, এই কিতাবগুলি আমরা সংগ্রহ করব। ইসলামী আন্দোলনের একটি প্যাকেজ করা হয়েছে 100 টাকা মূল্যে, অনেকগুলি ছোট ছোট বইয়ের একটি প্যাকেজ। এই প্যাকেজটা আমরা আন্দোলনের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। কাতার সোজা করি ভাই, রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। স্টেজ থেকে ঘোষণা দেওয়ার আগে কোনো রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। যারা বাইরে আছি খুব জলদি করে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করব, কোনো রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। মাঠে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক ভাইদেরকে সচেষ্ট থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যারা অজুর ঘাটে রাস্তায় রয়েছেন, একটু জোর কদমে হাঁটতে হবে। আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে হলে আমাদেরকে একটু জলদিভাবে হাঁটতে হবে, যাতে করে আমাদের অবস্থানে পৌঁছতে পারি। এই বিশাল জামাতের সাথে আমরা নামাজে শরীক হতে পারি, সেজন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা কাতার সোজা রেখে বসে যাই। সবাই কাতার সোজা রেখে বসে যাই, মেহেরবানি করে সবাই কাতার সোজা রেখে বসে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাগরিবের আজান হবে। আমরা যারা বাহিরে আছি খুব জলদি করে মাঠে প্রবেশ করব। যারা ওযু ইস্তেঞ্জা আছি খুব জলদি করি, 2-1 মিনিটের মধ্যেই মাগরিবের নামাজের আজান হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, 1 2 3 4 5 6 সকল মাঠে আমাদের সংযোগের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা সচেষ্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। আমাদের হাতে 2-1 মিনিট সময় রয়েছে, আমরা আল্লাহ পাকের জিকির করি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা 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 ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah.